isiala mmadụ niile bịanụ bịanụ ụmụ Chineke bịanụ ka anyị kpọrọ Yesu isiala azụ bi na mmiri bịanụ bịanụ ụmụ Chineke bịanụ ka anyị kpọrọ Yesu isiala. Nna na nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị mụrụ n'anya, udo dịrị unu. Taa bụ Sọnde nke ise n'oge mbilite n'ọnwụ dị na Jesu Kristi. Taa ka nzukọ Kristi nọ na-ekene ndị nne anyị niile gbasara mpaghara ụwa dị iche iche n'ụbọchị taa maka nnukwu ọrụ ọma nke ha na-arụ n'ime ezinụlọ, n'ime obodo, ebe dị iche iche ha na-arụ ọrụ na n'ime nzukọ, na-arịọta enyemaka, ngọzi na nnọnye nke Chukwu Nna n'ebe ha nọ n'otu n'otu, ka ibu nke ha bụ n'ezinụlọ na ọrụ ha na-arụ bụrụ nke ga-amịta mkpụrụ nke ga-enye Chineke otito na nke ga na-ewetara anyị niile ngọzi ya. Na aja isari asa anyị na-achụ taa, ndị Igbo Catholic Community niile ji nnukwu aṅụrị na-eselebreti ndị nne anyị niile, na-ekene ha maka nnukwu ọrụ ọma nke ha na-arụ, na-arịọ ha ka ike agwụkwala ha, ka Chineke na-ewetara ha ahụike na agamnihu. Ndị Igbo Catholic Men Organization, ndị nna anyị niile ji obi aṅụrị na-ekene ndị nne anyị niile. Ụnụ maka anyị si emebu oge ihe ndakwasa na ọgbachi adabatabeghị, taa gara bụrụ anyị nnukwu ohere iji jaa ndị nne anyị mma, mana ha na-asị ụnọ na ụnụ jide ka ụnụ ji n'aka, ụnụ ji na-arụ ọrụ dịrị ụnọ n'ime ezinụlọ ụnụ, na ha na-arụkọtara ọrụ iji hụ na ebulitere aha dị na Jesu Kristi elu n'ime ezinụlọ na nnukwu ọrụ ọma nke ụnụ na-arụ na nzukọ. Ndị nne niile ICWO na ndị niile na-elekọta ha na-ekele ndị nne niile maka nnukwu mbọ na ọrụ ọma nke ha na-arụ maka ịdị n'otu, maka udo, ahụike, amara na ngọzi nke Chineke n'isi ha n'otu n'otu. Ndị Knights of St. John International na Lady Auxiliaries Jimasia na-wishi ndị nne ha niile Happy Mother's Day n'ụbọchị nke taa, na-arịọ amara Chineke na ngọzi ya n'isi ha n'otu n'otu. Ọ masị ji kelee Chineke n'isi Dr. Ike Nworo, onye nke na-eme 70th birthday ya, onye mmemme na izuụka nke na-agafe on the 6th of May, na-arịọ ka Chineke gaa n'ihu gbakwunyere ya ahụike, ngọzi ya na ịdị mma ya. Nọrọkwa n'elu ya na-ekele Chineke maka onyinye nke bụ nne, nke ọ dị bụrụ nne nke ụmụaka nọ na-edo Nasa Ugo na Tochi, nke Dr. Mrs. Victoria Moro rịọrọ. Chief Sir Innocent na Lady Martina nwere Jimasia na-ekele Chineke maka n'isi Lady Martina nwere na-asị Happy Mother's Day, ya na ụmụ the daughters-in-law, na-ekelekwa Chineke n'isi ndị ICC mothers niile, na-arịọkwa Novena Mass maka ezinụlọ ya, na-arịọ ngọzi Chineke maka ebere ya, ahụike n'isi ezinụlọ, na-arịọkwa Chukwu ihe ha bụ n'echiche. Sir Innocent enwere jikwa masị ya na-arịọ maka birthday maka n'isi nwaanyị ya na birthday n'isi nwa ya nwaanyị. Mrs. Nneka Nwagbo na Miss Chisom Nwagbo jikwa masị ya na-arịọ ebumnuche
ndị niile bụ ndị nne na-asị ha Happy Mother's Day, na-arịọkwa maka ọdịmma nke ezinụlọ ha, ma ndị nọ n'obodo Naijiria ma ndị nọ n'ụzọ ije. O jikwa masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi ndị nke hapụrụnụ nke sitere n'aka COVID-19 na-arịọ ka ha zuo ike na ndokwa, na-arịọzi nchekwa Chineke na ebere ya n'ebe ọgbakọ Igbo Catholic Community nọ na mba ụwa niile. Ọkwa masị ji rịọ maka ezumike mkpụrụ obi ndị mụrụ ya bụ Chief Adolphus Anyanwụ na Lolo Francisca Anyanwụ, na parents-in-law ya bụ Mr. John Nworu na Mrs. Janet Nworu, na nephew ya bụ Ifeanyi Chukwu Anyanwụ. Ọkwa mmasị nke nọbụ V. Chinedo na Lady Benedoro ji masị ya na-arịọ maka ịdị mma ya na ịhụnanya nwere n'ebe ha nọ, na-arịọkwazị ka ọ gaa n'ihu nabata ezumike mkpụrụ obi Chief Felix na Ezinne Paulina Doro, ya nakwa maka ezumike mkpụrụ obi James Okorie na nwunye nwanne ya nwoke, and the wife's only brother bụ Emeka Okorie. Chief Kingsley Emoronye ji masị ya na-ewishi nwunye ya bụ Lolo Jennifer Emoronye Happy Mother's Day, na-arịọkwazị nchekwa Chineke na ihe ọma ha bụ n'echiche na ngozi n'esi ụmụ ya niile. Benedict Ekedede ji masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Anna Grace Ụwazie. Ajikwa masị ya na-arịọ maka agamnihu nke Life in the Spirit Seminar nke ndị Jesus is Lord Catholic Charismatic Renewal Prayer Group na-ahazi, na-arịọ nchekwa Chineke na amara ya n'isi ha niile. Anyị jikwa masị ya na-arịọ nnọnye nke Chineke na ngọzi ya na ezinụlọ ndị Igbo niile, ọkacha mkpa ndị nke na-arịa ọrịa coronavirus, na-ekenekwa ya maka mgbake n'ọrịa ndị nke na-agbake. Mrs. Elizabeth Ojinnaka jikwa masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi ezigbo di ya bụ Mr. Prince Ferdinand Ojinnaka, na-arịọkwa nchekwa nke ezinụlọ na ngọzi ya. Ajikwa masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Ezinne Serena Adibemma, onye bụ mama Akachi Adibemma, onye rịọ masị ya. Ọkwa Novena Mass iji rịọ maka ezumike mkpụrụ obi Chief Sir Dr. Ignatius Njoko, na-arịọ nchekwa Chineke na nduzi nke ezinụlọ. All the Knights and Lady Auxiliaries rịọ masị ya. Mr. Simeon na Mrs. Martina Ikanyi Ọnwụ ji masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Chief Sir Dr. Ignatius Njoko, na-arịọ nchekwa Chineke na nkasi obi nke ezinụlọ. Sir Linus na Dr. Ngozi Koriocha ji masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi mama Sir Linus Koriocha bụ Ezinne Elizabeth Koriocha, na-arịọ nkasi obi nke ezinụlọ. Ọkwa masị ji rịọ maka ezumike mkpụrụ obi Nze Nicholas Ezeanyika, ọwụ nwa ya nwoke bụ Julian Ezeanyika rịọ masị ya. Lady Susan Ọnwụzụligbo na ezinụlọ ya jikwa masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Miss Nneka Ọnwụzụligbo, onye na-achọ ka akpọ aha ya, na-arịọ masị ya iji kelee Chineke maka mgbake n'ọrịa, na-arịọkwa ka ọ gaa n'ihu na-echekwa ndị Igbo Catholic Community niile na nnukwu ọrịa na-efegharị bụ COVID-19 pandemic. Anyị niile gbakọrọ n'ebe kịtachere oke nke ebe ụmụ n'ebe ndị nne anyị nọ. Anyị nọ na-arịọ ka Chineke gọzie ha, nye ha agbamume ha ga-eji wụọ ezigbo nne dịka nne anyị dị asọ bụ Virgin Mary. Ndị mụrụ n'anya, ngwa ka kwadozie n'onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile, emeghe na ngwugwu site n'echiche n'okwu omume, na site na nrụzi ụmụkwesị na mmemme, site na mmehie nke kasị ukwuu, ya ka Arịọ Maria dị n'ozuru eji ọkụ na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, n'ọnụ ụmụnna ya ka Chineke dị ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwe anyị mee ebere, Onye nwe anyị
anyị na-ekpere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Udo dịrị mmadụ, ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị eto gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị eto gị ebube. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị, anyị ekele gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Ozebụwa Chukwu, Eze nke eluigwe, Chukwu na dike niile, Chukwu na dike niile. Onye nwe anyị, Yesu Kristi, otu nwa nke Chineke mụrụ, Ozebụwa Chukwu, nwa atụrụ Chukwu, nwa nke nna. Onye na-ekpochapụ njọ, mere anyị ebere. Nọrarịrị anyị, mere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, sọsọ gị bụ gị nwere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, sọ gị bụ Yesu Kristi. Kachasị dị elu, nyere m nsọ na-ebube Chukwu nna. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Imeela anyị ụmụ gị, bịakwa kwe ka anyị kwụrụ n'ihu gị. Biko were obiọma gị gee ntị na arịrịọ anyị bụ ndị ị hụrụ n'anya. Ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu Kristi bụ onye wetara anyị ezigbo inwere onwe anyị na aṅụrị, biko wetara anyị amara anyị ga-eji kwudosi ike na ibi ndụ ga na-amasị gị mgbe niile, site na ọdịiwe na onyinye Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ihe dịka n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụ nke mbụ
ihe ọgụ wetara n'ọrụ ndị ozi isi nke isii usoro nke mbụ ruo na nke asaa. Mgbe ụbọchị na-aga, ọnụọgụgụ ndị na-eso ụzọ Yesu wee na-abawanye ụba. Esemokwu wee dapụta. Ndị Juu ndị a mụrụ na mba ndị na-asụ asụsụ Grik tamụrụ ntamụ megide ndị Juu ndị a mụrụ n'ụlọ ndị na-asụ asụsụ Hibru. Iwe ndị Juu ndị na-asụ Grik bụ na edefuru ụmụ nwanyị ha ndị ha nwụrụ anwụ anya mgbe a na-ekesa ego ma ọ bụ ihe oriri kwa ụbọchị n'ọgbakọ ndị otu Kristi. Ụmụazụ 12 ahụ wee kpọọ ọgbakọ ndị na-eso ụzọ Yesu wee gwa ha sị, o zighị ezi na anyị ga-akwụsị ikwusa okwu Chineke na-ekwu naanị maka ihe afọ ga-eri. Ụmụnna n'ime Kristi, n'ihi nke a, họpụtanụ n'etiti unu ụmụ nwoke 7 ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị jupụtara na mmụọ nsọ na amamihe, ndị anyị ga-etinye ọrụ a dị mkpa n'aka. Anyị onwe anyị ga-anọgidesi ike n'ekpere na ije ozi nke ikwusa okwu Chineke. Ndị otu Kristi nabatara atụmatụ a nke ọma. Ha wee họpụta Steven bụ nwoke tozuru etozu n'okwukwe, bịakwa jupụta na mmụọ nsọ. Ha họpụtakwara Philip na Prochorus na Nicanor na Timon na Parmenas na Nicholas bụ onye mba ọzọ akpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, onye si n'obodo Antioch. Ọgbakọ ahụ wee chee mmadụ 7 ndị a n'ihu ụmụazụ kpere ha ekpere, bịakwa bikwasa ha aka n'isi. Okwu Chineke wee na-aga n'ihu. Ọnụọgụgụ ndị na-eso ụzọ Yesu wee na-abawanye ihe nne na Jerusalem. Ọtụtụ ndị nchụaja nabatakwara okwukwe nke ndị otu Kristi. Okwu nke osewere ụwa. Abụ ọma na-aza ya. Ihe ga-asa bụ, biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasịrị nchekwube anyị niile na ga-ezanụ ya. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasịrị nchekwube anyị niile na gị. Unu bụ ndị ezi omume, tierenụ Onyenwe anyị mkpu ọṅụ, n'ihi na otuto bụ ihe kwesịrị ekwesị n'obi ndị umeala nọ. Werenụ ụbọ akwara kelenụ Onyenwe anyị, werenụ une bụranụ ya abụ azịza. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasịrị nchekwube anyị niile na gị. N'ihi na okwu Onyenwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ọrụ ya bụ ihe a na-atụkwasị obi. Onyenwe anyị hụrụ ezi omume na ikpe nkwụmọtọ n'anya. O mere ka ụwa jupụta n'ịhụnanya azịza. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasịrị nchekwube anyị na gị. Onyenwe anyị dị n'ebe ndị na-asọpụrụ ya. Ọ na-ele ndị na-eche ịhụnanya ya ka o wee zọpụta ha n'ọnwụ, bịakwa debe ha ndụ n'oge ụkọ nri azịza. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasịrị nchekwube anyị niile na gị. Ihe ọgụgụ nke abụọ
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pita dị Asọ dere, isiokwu ụnụ bụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze. Bịakwutenụ Onyenwe anyị bụ nkume ahụ dị ndụ, nke ndị mmadụ jụrụ ajụ, ma Chineke họrọ ya, gụnye ya dịka ihe dara oke ọnụ n'ihu Chineke. Bịakwutenụ Chineke ka e were unu dịka nkume dị ndụ wee wuo ụlọ nke mmụọ nsọ, ebe unu ga-abụ agbụrụ ndị nchụaja dị nsọ na ndị na-achụ aja mmụọ ahụ na-adị Chineke ezi mma. Site na Jesu Kristi, n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, lee ka m na-atọgbọ nkume dara oke ọnụ nke m họrọ na Zayọn. Onye ọbụla kwere na ya ọ gaghị enwe ihe mwute ma ọlị. Ihe ọ pụtara bụ na ebe unu bụ ndị kwere ekwe nọ, nkume a dị oke ọnụ ma ebe ndị na-ekweghị ekwe nọ, ọ bụ nkume ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ, nke ghọrọ nkume kachasị mkpa n'ụlọ ahụ ewuru ugbu a. E kwukwara ebe ọzọ n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụ nkume nke ga-eme ka ndị na-ekweghị ekwe sọọ ngọngọ ma n'ọnya, bụrụkwa nkume ga-eme ka ha daa. Ọ ga-eme ka ha daa n'ihi na ha ekwenyeghị n'okwu ahụ a gwara ha. Ha mekwara otu Chineke kara aka na ha ga-eme. Ma unu onwe unu bụ ebo Chineke họtara, otu ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwe. Unu onwe unu bụ ndị a họpụtara ka unu na-ekwusa aka ọrụ nke Chineke, onye sịrị n'ọchịchịrị kpọbata unu n'ihe ya dị ebube. Okwu nke Osebloa. Hallelujah, 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 yeah, hallelujah, amen, hallelujah, 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 abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla nwere ike ịbịakwute nna m ma ọ bụghị na o sitere n'aka m. Haleluya, 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 amen, haleluya, haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị.
ojiji ọnụ dere. Otito dere n'ime ndụ anyị. Isiokwu abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. Yesu gwara ụmụazụ ya sị, ka obi ghara ịlụ unu mmiri, werenụ na Chineke, werekwenụ na m. N'ụlọ nna m enwere ọtụtụ ụlọ obibi. Ọ bụrụ na o sighị otu a dịrị, agara m agwa unu. Kama ana m aga idoziri unu ha. Ọ bụrụ na m eje dozichara unu ebe obibi, aga m alaghachi ịkpọrọ unu ka mụ na unu nọdụ. Unu maara nke ọma ebe m na-aga. Ma Thomas sịrị ya, Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-aga. Olee otu anyị ga-esi mata ụzọ ahụ? Yesu zara ya sị, mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla na-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na m. A sị na unu maara m, unu ga-amatakwa nna m. Site ugbu a, unu amatala ya, unu ahụkwala ya. Filip wee sị ya, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na izi anyị nna, anyị ga-enwe afọ ojuju. Yesu wee sị ya, Filip, mụ na gị anọ na ogologo oge dị otu a ma ị matabeghị onye mbụ. Onye hụrụ m anya ahụla nna m. Gịnị mere iji na-asị m, zi anyị nna? Ikweghị na anọ m n'ime nna m na nna m nọkwa n'ime m. Okwu m na-agwa unu abụghị site n'ike aka m, kama na nna m nọ n'ime m na-arụ ọrụ ya. Kwere na ihe m kwuru, na anọ m n'ime nna m na nna m nọkwa n'ime m. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ kpatara unu ga-eji ekwere, kwerenụ ihe m na-ekwu, n'ihi na ọrụ ebube ndị a m na-arụ. N'ịgwa unu eziokwu, onye ọbụla kwere na m ga-enwe ike rụọ ọrụ ndị a niile m na-arụ. Ọ ga-arụkwa ọrụ karịrị ndị a, n'ihi na ana m alapụrụ nna m. Ozi ọma nke oseburu ụwa. O jupụtakwa
kasị obi. Ndị Igbo ndị m hụrụ n'anya, udo dịrị ụnụ. Ana m ekele ndị ụkọchukwu niile, ndị anyị niile gbakọrọ n'ebe a na-achụ aja misa dị nsọ taa. Anyị na-enye ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi ndị nne anyị. Ana m ekele ndị nna niile nọ n'ụlọ, ndị siwere ya na-agbọ, n'ihi na ọ bụ nhazi na nnabata atụmatụ ọma ha na Chineke tụrụ ka anyị jiri nweta ndị nne nọ n'ezinụlọ dị iche iche na-arụ ọrụ nke nzukọ. Anyị nọ na-asị gị ndị nna jisie n'ike nke unu ji, unu ga na-elekọta ndị nne anyị, na-akwanyere ha ugwu dịrị ha ma na-eme ha obi aṅụrị, n'ihi na onyinye nke ịbụ onye nne bụ onyinye pụrụ iche Chineke jiri chọọ elu ụwa mma. N'ihe ọgụgụ ndị agụpụtara anyị taa nwechara ọkpụrụkpụ okwu pụrụ iche ha na-eche anyị n'ihu, mana n'ihe ọgụgụ nke mbụ nke ewetara n'akwụkwọ ndị ọrụ ndị ozi nọ na-arụtụrụ anyị aka na kemgbe di na Jesu Kristi bilitechara n'ọnwụ, ozi ọma Chineke a na-agbasala mba niile. O sila na mpaghara ebe ndị Juu bi gafewa na mpaghara obodo ndị ọzọ ndị na-asụ asụsụ dị iche iche, Grik na ihe ndị ọzọ. Mgbe ọbụla agbụrụ na agbụrụ na-emekọta, ndị na-asụ asụsụ dị iche iche na-emekọrịta, mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka onye ọbụla na-agbachi na-achọ ihe nke ya. Mgbe ndị bụ ndị Juu mana a mụrụ ha na mba ọzọ, ha laghachi azụ batara, ọtụtụ n'ime ha anaghị anụcha ha dịka onye biri ala Hausa bie ọtụtụ afọ, bie 30 years ya lọta, ibu a na-asụrụ ya asụsụ Igbo ya dịka a na-asụrụ ya Grik, ya na-akpazi agwa, mgbe ụfọdụ ya na-akpacha agwa na-awụchaghị agwa ndị Igbo na-achọ. Ọ bụ otu aka ahụ ka ezinụlọ anyị na obodo oyibo ebe a ji mee ka ọ nọ n'ụzọ abụọ, ndị nke amụrụ n'ụlọ tupu ha bịa ebe a, na ndị ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị, ndị nke aba anyị gbasara ebe niile anyị amụta asụsụ, nghọta, echiche, omenala, ụdị nri anyị na-eri, na ka anyị si eme omume dịcha iche iche. Mgbe ụfọdụ iche iche ihe ndị ya dị na-eme ka ezinụlọ anyị na-enweta esemokwu. Mgbe ụfọdụ di na nwunye abịa nọrọ n'ihe ọgba aghara na ezigbo nsogbu, kedu ka anyị ga-esi wee na-achịkọta ezinụlọ anyị? Kedu ka anyị ga-esi wee kụziere ha gbasara Chukwu? Kedu ka anyị ga-esi kụziere ha mara na obodo anyị nọ n'ime na anyị bịara abịa, na onye ọbụla ga-eche ji n'ime ịtịkọta aka ka anyị nwee ike nweta ọganihu? Ọ na-emekwa mgbe ụfọdụ n'ọgbakọ anyị n'ebe dị iche iche, n'ọgbakọ anyị ma anyị ọgbakọ Igbo Catholic Community, mgbe ụfọdụ anyị chee na o nwere ọrụ karịrị ibe ya, ọrụ ịbụ olekọta maọbụ onye na-ede mkpesa maọbụ onye na-elekọta ndị ọzọ in different roles, na o nwere onye rụkara ibe ya. Mana anyị hụrụ ka ụmụazụ jiri kpebie na anyị ga-ahazi okwu ndị a ka udo, ka agamnihu, ka ngọzi nke Chineke bụrụ ejirimara anyị. Kedu ihe ha mere? Ụmụazụ si na ọ gaghị adị mma ka ndị nke bụ ndị Juu amụrụ na mba ọzọ, ndị nwunye ha ekewe ihe okike, ọ dị mma ka amafụ ha n'iwu. Ọnụ nwa nke ọma na anyị bụ otu agbụrụ, otu ụmụnne n'ime Kristi, na-agbanyeghị ebom maọbụ obodo ma steeti siri pụta n'ala Igbo, anyị niile Igbo bụ ofu. Anyị tosiri na-emekọrịta dịka ka otu mmadụ na-agba mbọ iji hụ. Nnụ mana ndị Igbo na-asị onye hụrụ nga ọkụkọ na-avọ ihe ọjọọ, ya biko ya chụpụ ya, n'ihi na onwe onye ga-ama onye ga-ata agbala ụkwụ ya.
mkpịsị okwu ya. So ọ dị oke mkpa na ịhụ nga ihe ọjọọ nọ na-eme agbachila nkịtị, nwa onye ọzọ bụ nwa gị. Ihe mere anyị ji bụrụ otu ezinụlọ. Mgbe ha na-ahazi ndị ha bịa kpọpụta mmadụ 7 ka ha kpechara ha ekpere, mmụọ nsọ Chineke adakwasị ha ka ha bụrụ ndị ga na-ahazizi ihe oriri ebe esiri malite nwee dịkịnta dịkịn anyị na-asị ka happy anniversary ya ndị Chineke họpụtara ị na-enye aka n'ụka iji hụ na ụka nọ na-aga n'ihu. Pope nwere ọrụ ya, bishọp nwere ọrụ ya, onye ụkọchukwu nwere ọrụ ya, dikin nwere ọrụ ya, sista nwere ọrụ ya, onye nna na onye nne. Anyị niile bụcha oso arụ n'usoro nke mgbapụta, ka anyị ghara ị na-eche na ọrụ ofu onye ka nke ibe ya ma nke ndị ọzọ mkpa. N'ihe ọgụgụ nke 2, Pita dị nsọ a na-eme ka anyị ghọta na anyị makwado ihe anyị bụ. Na ụlọ bụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ. Ya bụrụ na anyị mata nke ọma, ọ ga-enyere anyị aka ịnọ na-ebi ụdị ndụ ahụ bụ ihe a kpụrụ anya n'aka anyị na anyị ga na-ebi. N'ihi na anyị were onwe anyị dịka onye ajụrụ ajụ, onye na-enweghị uru ọ bara, ma ọ bụ onye akpọrọ asị. Ọ na-apụtakwa ka anyị si ekwu okwu, ka anyị si eme omume, mana ụlọ bụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja n'ọkwa eze mba dị nsọ. Ọ maka ihi mụ na gị ka di m na Jesu Kristi ji nnabata taa ahụhụ nwa ọnwụ n'elu obe iji gbapụta anyị. Ya mere ya ghọọla mmadụ ọhụrụ dịka Jesu Kristi ji bilite n'ọnwụ. Anyị niile emere mmiri chukwu n'ime di m na Jesu Kristi aghọọla okike ọhụrụ. Anyị na-ebizi ndụ ochie kama anyị bụ ndị nnọọ ha na Chineke dịzi na mma. Ebe ọ bụ na anyị na Chineke dị na mma, anyị ga-agbazi na-agba dịka ndị nna ha na dị ndụ, ndị nna ha dị asọ, ndị nna ha na-agọzi mgbe niile. Anyị leba anya na ndụ anyị n'otu n'otu ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, ana m ebi ụdị ndụ ahụ ihe a kpụrụ anya n'aka m dịka onye nna, dịka onye nne, dịka onye na-eto eto. Ndị nna tosere ịghọta na ha bụ tụwa isi opi, na ha tosere ị na-agba mbọ iwere nnukwu ọrụ dịrị ha site n'enyemaka nke Chineke na-elekọta ndị nwunye ha anya ma na-elekọta ụmụaka. Ndị nne anyị n'onwe ha tosere ịma na Chineke ahụka ha n'anya, na Chineke hụrụ n'anya nke ukwuu. Ya mere o ji si na agbụrụ ụmụ nwanyị ụmụnne anyị agbụrụ anyị họrọ nne anyị dị nsọ bụ Virgin Mary ka ọ bụrụ onye ga-abụ nne onye nzọpụta. Dịka Pita na nsọ jiwa na-aga, ọ si lee na okwute nọ bụ okwute ajụrụ ajụ aghọọla ideji ụlọ. The stone which the builders rejected have now become the cornerstone. Anyị ma na ụlọ dị iche iche a na-arụ, onye na-arụ ụlọ ala ma ọ bụ ụlọ elu 1-story building na ụlọ elu 5-story building, ụdị foundation a na-enye ha dị iche iche. Chineke bụ ntọala okwute ahụ, nke ahụ si na ewefu ya n'ụlọ eze, ewepụ ya na ndụ mmadụ anwụọ, ewepụ ya na plan anyị niile ma ọ projekti anyị na-eme, ọ gaghị enwekwa isi. Mana ọ na-agba anyị that we are living stones. Anyị bụ okwute dị ndụ Chineke na-eji emere ngwa ọrụ iji wulite ezinụlọ anyị dị iche iche. Ọ na-ahụ na ọwụ ihe butere nsogbu n'etiti ndị Juu na ndị nke amụrụ na mba ọzọ laghachiri na-asụ Grik. Anyị ga-eleba anya ebe ụmụaka anyị nọ. Mgbe ụfọdụ ụmụaka anyị anaghị aghọta anyị, mgbe ụfọdụ anyị na-elefuru ha anya, mgbe ụfọdụ anyị anaghị akpachapụrụ ha anya, n'ihi na mgbe ụfọdụ anyị chere na they will understand. But they are our duty and responsibility. Ọwa ọrụ a ga-ahapụrụ onye nne naanị maọbụ onye nna naanị. Ọ bụ njikọta aka di na nwunye ga-enye aka ka ụmụaka ghọta ma nabata onyinye na ọzụzụ nke a na-enye ha. So anyị niile bụ okwute dị oke mkpa. Mgbe ụfọdụ ka anyị ji bụrụ mmadụ, abụ m okwute eji tọọ ntọala mebi ụlọ ala, mana ebe na-agụ mmụ ka ya bụrụ okwute eji tọọ ntọala 5-story building.
Chineke maka o siri hazie anyị niile na ihe dị oke mkpa na ọrụ ọbụla anyị na-arụ ga-erite amara, ngọzi na enyemaka nke Chineke. Mgbe ụfọdụ anyị bụ ndị ji ọrụ na-achọkwa ọrụ, anyị bụ ndị ekenyere oke, abụ m provost mana ihe na-agụ onwe sekretarị, ebe m chairman ma eji ya lọdụọ ya n'ebe ndị ọzọ nọ. Ihe dị otu a etosiwo ejirimara ndị Igbo. N'oziọma dị nsọ, anya hụ nkari ụka Thomas na di na Jesu Kristi. Mgbe Thomas na Jesu na-enwe nkari ụka, ọ na-asị ya, gosi anyị onye nna bụ. Ọ bụrụ naanị ya jụrụ ajụjụ a, olee onye gosi anyị ebe nna nọ. Mgbe John the Baptist zigara ụmụazụ ya ka ha gaa jụọ Jesu Kristi na ọ bụ gị bụ onye ahụ ezitere ka a ga-elewe anya onye ọzọ. Ya sị ya, jienụ John na ndị isi ahụwala ụzọ, ndị ngwọrọ gawara ije, ndị ntịchiri anụwara ihe, ndị ogbu buru eghepụwala okwu, ndị nwụrụ anwụ ekulitela ahụ n'ọnwụ. Mgbe ihe niile ndị a na-eme, mara na alaeze Chineke adịla nso na onye nzọpụta nọ n'etiti ụnụ. Ha ji gbazie ya. Ọtụtụ n'ime anyị ugbu a, fon anyị na-eyi ụzụ, ya kọmputa na ihe ndị niile anyị na-eyi ụzụ, we are looking for the shortcut. Ụzọ anyị nwere ike dị connect quick. Mana na ndụ anyị tosiri ịkpachapụ anya na mgbe ụfọdụ o nwere ihe ndị ga-esorịrị dịka Chineke siri hazie ya. N'ihi na ụtụtụ agaghị ahapụ ụtụtụ ghọọ abalị, abalị agaghị ahapụ abalị ghọọ ehihie, ụtụtụ ehihie abalị. Ya mere ụbọchị na-aga si na Mọnde ruokwa na Satọde, Sọnde, ụbọchị na-aga. Anyị ga-esi na nwatakịrị tolite anya mee agadi. Ọ bụ na Chineke nwere usoro o ji haziere anyị ihe na ndụ. Mgbe ọ gwara ya na abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ, dịka onye abụọma ji mee ya ka anyị ghọta ya ọfụma. Abụ m ezi ụzọ, eziokwu na ndụ, Jesu kwuru n'onwe ya onye ga-abịakwute nna m ma o si m n'aka. Anyị cheta n'izuụka gara aga, Jesu Kristi gwara anyị na ya bụ onye na-anọ ọnụ ụzọ esi abata na ebe nche atụrụ na-anọ, na onye siri na fensị wụọ na onye ahụ bụ onye ochi na onye omekome. Na Jesu na-agwakwa anyị na abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. Amaghị m na ị gaghịrị ụzọ mbụ, amaghị m ị gaa obodo n'ịmaghị nke ọma, jee ebe ị nọ ka ị na-achọ ebe onye na-achọ maọbụ ihe na-achọ, ikekwa daba n'etiti ndị ajọ mmadụ. Ị nwere ike fuel gị ọ bụrụ n'ụzọ maọbụ moto gị mebinara gị. Oge ahụ ka ị ga-aghọta ihe bụ mmadụ inwere onwe ya maọbụ inweta onye enyemaka, onye hụrụ ya n'anya. Onye ọbụla nyere gị aka oge ahụ ị gaghị echefu ya. N'otu aka ahụ ka anyị ga-amata na anyị tosiri ịbụ onye ga na-enyere mmadụ ibe anyị aka egosi anyị ụzọ. Ya mere ị na-aga, ị ga-ahụ traffic light na-asị anyị stop ma ọ move. Anyị na-ahụ signboard dị iche iche na-egosi anyị ụzọ. Jesu Kristi bụ ndị mere anyị living stones ugbu a. We are living stones becoming indicators of the pathway to heaven. Mothers and fathers have now become the cornerstone of a new family of Christ. Anyị aghọziela okwute nke eji arụ ụlọ Chineke. Unu lee anya, ugbu a anyị nọ lockdown. O nwere ihe na-benefit from it. Na oge nweghị lockdown, ọtụtụ n'ime anyị na-arụ 18 hours ka eme ka o zuo. Ọtụtụ n'ime anyị nụchaa ya, ha jekwa chọrọ another job, working 2-3 jobs. Ọ bụ iji hụ na o zuru. Ọ bụ eziokwu na anyị na-achọsi ihe ndị ike iji lekọta ezinụlọ anyị, nyere di m aka, nyere nwunye m aka, zụlite ụmụaka. Mana ugbu a anyị anaghị arụ 18 jobs. O nwere ihe merenụ? O nwere ihe na-akụziri anyị? Ọ jikwa anyị na 18 jobs dị mkpa, mana ọ bụghị ya bụ ihe ka dịkacha oke mkpa. Akpụkpọ ụkwụ gị, efe gị, ndị iji eme nganga ma ị na-abịa ụka ụbọchị Sọnde, ikekwe ị na-abịa Mother's Day, ihe ga-agba n'olu, ihe ga-agba n'aka na show ọhụrụ iji eme nganga, eme ngala, ihe ndị a dịcha oke mkpa, mana asị na n'ihi ya onwebụ ihe ga-emenụ. Onye gosi anyị na a ga-ahapụ ihe dị mkpa chọwazie ihe ka mkpa. Ihe ka mkpa bụ Chineke n'onwe ya, onye gwara anyị na abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ.
Jesu Kristi nọ n'ihu Pontius Pilate jụwara ya mgbe Jesu kwuru na ihe kpọrọ bịa n'ụwa bụ ịgba akaebe nyere eziokwu. Ya si eziokwu, gịnị bụ eziokwu? N'ụbọchị taa eziokwu na-adịzi ka anyị amaghịkwa ihe ọwụ. Ụfọdụ na-amazi ihe eziokwu wụ, ha nọ na-ele anya ihe yiri eziokwu. Ndị ụfọdụ na-akpọ ya alternative to the truth. Ya gbasara di gị, ọ gbasa nwunye gị, ọ gbasa ụmụaka gị, ọ gbasa ndị agbata obi gị, ọ gbasa ndị enyi gị, eziokwu ala. Mana e nwere onye ọzọ si ka akpọta ya, akpụfụ ya, gbuo ya. Anyị ga-esoro di na Jesu Kristi, onye bụ okwu ya bụ na amen. Okwu ya anaghị agbanwe. Okwu ụwa, any theory, any policy, any constitution nwere ike gbanwee. Ihe jiri ma hazie economic situation obodo 1930 may not apply now, n'afọ 2020. Mana okwu Chineke bụ okwu na-anaghị anwụ anwụ. Chetakwa mgbe Jesu Kristi bara ndị mmadụ n'ụlọ nsọ na belụsọ na iri ahụ nke nwa mmadụ ṅụọ ọbara ya, ime anwụnata ndụ n'ime gị. Ha esi n'ụlọ ụka na-apụ. N'ụbọchị taa anyị achọghị onye ga-agba anyị eziokwu. N'ụbọchị taa anyị achọghị onye ga-echetara anyị ihe ọjọọ anyị na-eme. Anyị nụrụ ala enyesi ebe ahụ pụọ. Jesu ji tụgharịa gwa na-ajụzi ụmụazị ya, unu ga-esokwa ha gbafuo? Ọ Pita onye weli olu si ya, mba, anyị hapụghị. Onye ka anyị ga-agakwuru? Ọ bụ gị ji ozi ọma nke ndụ ebe. Tupu anyị aghọta nke ahụ nke ọma, ọ ga-enyere anyị aka na anyị ga-ahụ Chineke anyị anya, mara na onye a bụ okwusi ọgwụ. Abụ m ndụ. Onye riri ahụ m bi n'ime m mebiri n'ime ya. Ọtụtụ anyị na-achọ ikipụ fit na-eme exercise dị mma. Ọtụtụ anyị na-eme dieting, na-eri ihe dọkịta gwara ha rie akwa asụrụ asụ n'ụtụtụ, akwa eghere eghe n'abalị, anụ amịkpọrọ amịkpọ na n'isi ụtụtụ. Ị na-eri ya, ọ dị mma. Ihe ị na-eri ihe niile ndị ya na-atụ ndụ mmanụ. Ọ dịkwa mkpa ka anyị chọọ mkpụrụ obi anyị mmanụ, mkpụrụ obi nke ahụ ga-alachịpụta Chineke, n'ihi na ihe niile nọ n'ụwa bụ ihe efu. Kedu ụdị ihe ị na-eri? Ahụ na ọbara dị na Jesu Kristi, nke bụ nri ndị ọma, nke bụ nri ahụ Chineke nọ na-eji na-agba anyị ume. Ọtụtụ ime anyị na-ewere ya dị common. Dịka Thomas, onye ya na Jesu bi ọtụtụ afọ na-ahụ ọrụ ịtụnanya ọ na-arụ, bidoro na-ajụ ajụjụ, kedu onye nna bụ? Mụ na gị aka nọkwa na-enwe obi abụọ gbasara onye dị mụ na Jesu Kristi bụ. Jesu Kristi na-agwa anyị taa na anyị ga-anabata ya, onye hụrụ m ahụ na nna m. Anyị nwere ike proudly ikwu, n'ihi na anyị bụ ndị otu Kristi, ana m akpa agwa ka Jesu. Mgbe Jesu a na-eme mmiri Chukwu, olu si n'eluigwe wee daa, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Mgbe Jesu kpọrọ ụmụazị ya rigo na Mount Tabor, anyị hụrụ Moses na Elijah, olu sikwa elu sị na onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, gerenụ ya ntị. Anyị hụrụ ndị gere Jesu Kristi ntị n'akwụkwọ nsọ ka o siri gaziere ha. Anyị hụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị atọ, nne anyị dị asọ bụ Virgin Mary. Mgbe a gwara ya na ya ga-abụ nne onye nzọpụta, o sikiri ka nke a ga-esi mee ebe mbụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, nke a na-echi ụra. Mana ozugbo ahụ Angel Gabriel gwara ya, ụjọ tụla gị, ike nke osisi brụwa ga-adakwasị gị, Chukwu ga-anọnyere gị, Chukwu ga-agba gị ume. Ya ekwugharị okwu na-abata ma kwesị ike n'ebe Chineke nọ. Lere odibo nwaanyị nke osisi brụwa ka o rere m ka gịnị ka i siri pụọ. Ịnabata okwu nke Chineke na-enye anyị agbamume, kasị anyị obi, ma mee ka tụgharịa mmụọ anyị ka anyị ghọta ihe Jesu na-agwa anyị. Anyị lee onye dịka Mary, nwanne Lazarus. Mgbe Jesu bịara n'ụlọ ha, Mary nọ n'ụkwụ Jesu na-ege ntị ihe si n'ọnụ ya wee na-apụta, okwu nke ndụ, okwu nke nzọpụta, okwu nke ngọzi. Nwanne ya nwaanyị nọ na-agbagharị bụ Mata, na-achọ iwe ịkpọtara ya ụgba iji wetara ya anụ na ihe ndị ọzọ na-eri eri. Ihe Jesu kwuru bịa nwụghị bịa rie nri,
ọ na-abịa ka ọ communicate amana, communicating grace, love, and the blessing of God in their family. Anyị na-anya Mary Magdalene, nwaanyị agbarụrụla njọ, achụpụrụ njọ dị iche iche ndị o nwere. Kedu ihe merenụ? Site n'oge ahụ gawa n'ihu, o kwudesiri ike, ọ kwụrụ chem n'ịhụnanya o nwere n'ebe Chineke nọ. Ọbụladị n'isi ụtụtụ na mbilite n'ọnwụ, o jere ebe ahụ, onye bịara bịa gwa ụmụazụ Jesu, di nwere mebilitela n'ọnwụ. Onye emere ihe ọma tosiri na-eme ihe ọma, na-agbasa aka, na-emekwa ihe ọma, na-aga ka ịhụnanya na-ekesasị ebe niile. Ya mere ndị nne anyị na-eri oriri ha n'ụbọchị nke taa, anyị ji ezi obi anyị na-ekele ọnụ ma pope, ma bishọp, ma ndị ụkọchukwu, ndị nna, ụmụaka anyị niile bụcha ụmụ ndị nne. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne, ọ bụ onye ga-akpọ mama nne. Nna m, ihe dị mma ka m ga-emere gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Nna m, ihe dị mma ka m ga-emere gị, onye ọma, ihe ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Pope onye mụrụ ya nne, bishọp onye mụrụ ya nne, ndị nna onye mụrụ ha nne, ụmụaka onye mụrụ ha. Nna m, ihe dị mma ka anyị ga-emere gị, nne ọma, nye ọ ga-adịrị mma, nne ọma. Ndị nne, Chineke ga-agọzi unu. Unu bụ dịka ndị mmụọ ozi si n'eluigwe wee daa na human angels Chineke jere gọzie ụwa. Ọ bụrụ nwaanyị si na nwaanyị a nwere obi ọjọọ na obi a na-ebu ebu, jelee ka o si eme omume n'ụlọ, ka o si na-akpa nwa ya, ka o si na-erubere di ya isi. Lee ebe ọ na-arụ ọrụ, ọ dị nwayọọ, ya were olu kwuo okwu, iwe na ihe ọnụma adajụọ. Ọ bụ ịbụrụzienu a reflection, just as Jesu Kristi na-agwa anyị na onye hụrụ nna m ahụla m. We ought to be mirrors of divine presence. Na ndị nne ga-ozi na ihe onyonyo, ihe a ga-ahụ ha ahụ obiọma Chineke, ahụ ha ahụ amara Chineke, ahụ ha ahụ obi mgbaghara Chineke, ahụ ha ahụ mgbasi ike, ahụ agamnihu, ahụ nyekọrịta aka, ahụ ihe dị ebube. Anyị ọbụla nnukwu onye nne ga-eleba anya. Anyị ma na mgbe ụfọdụ anyị na-asịcha ụlọ unu emeela. Sometimes we are ungrateful because we don't really recognize a lot of things you do. Ịhụrụ na ọrụ na-arụ n'ime ezinụlọ na nzukọ na n'ime obodo erika. O nwere onye na-ajụ ajụjụ sị, kedu dịka Chineke siri kee ndị nne? Ụnụ ma na oge Chineke kere ndị nne, mkpụrụ ụbọchị isi agachala, otu onye angel jiri bịawa jụwa Chineke, gịnị mere iji na-spend a lot of time on this creature woman? Chineke achịa, ịmara ihe m na-eme, ị ga-amata na ihe m na-eme dị mma. And the Lord answered and said, I am making a woman who is to become the mother of all mankind. So she should have some of these special features. Number one, a woman should have 6 pairs of hands. 5 of them are invisible. Aka abụọ n'ụzọ isii, mana ka anya na-ahụ nwụọ aka abụọ sọsọ. Malite mgbe nwunye tetara, mama tetara n'ụra n'isi ụtụtụ. Mgbe ụfọdụ na-ada ehi ụra, nwaanyị na-akpa nwa anaghị ehi ụra. Isi ụtụtụ ya eteta, lee ụmụaka ndị ọzọ a ga-akwado ha maka ije skuul, a ga-akwado di maka ebe ọ na-arụ ọrụ, ọ ga-apụta aka ọrụ, aka enyemaka, aka ikwudonu, aka
ọkpụkpa na ihe ndị ọzọ wụ invisible hands, 5 invisible hands Chineke jiri gozie ndị nne. Chineke kwukwara sị, I also gave women 4 pairs of eyes. Unu na-ele nwaanyị ole nwere eche na o nwere anya abụọ naanị, o nwere anya 8. Abụọ nọ n'ihu, nke a dịka ndị gburu enyi anya ugbu a, mana abụọ nọ n'isi ebe a n'akwa ntị, o nwere nke ọzọ nọ n'azụ, nke o ji abụwado ihe na-eme n'ezinụlọ. Na ndị nne niile, obi ha dị obosara, a large and elastic heart. Nke anọ, that a woman has a lap that can really hold 3 children at one time. And now the other 3, after that, they disappear, leaving only 2 laps for the woman. Nwaanyị mụrụ ejima 3, mụrụ ejima 4, ya gụrụ nke ebe a, ya gụrụ nke ebe a, ọ na-ahụ ha kpọrọ akpọrọ, ha nyara anyara, ha eburu eburu. Ọ bụ onyinye pụrụ iche Chineke jiri chọọ nwaanyị mma. Nwa onye njera na-ajụ Chineke, I can guess why a mom should have 6 pairs of hands and a large heart, but why 4 eyes, 4 pairs of eyes? Ya sị aghọtaghị, eleghị mere ji nye nwaanyị anya n'ụzọ 4, ebe ihu, azụ na akpara ntị. Chineke sị ya, n'ele anya, anyere m ha anya abụọ ka ha na-ahụ ezigbo ụzọ. Otu anya set of eyes m nyere ya nke nọ n'aka ekpe. Those eyes are for vision with the husband, so that she can help guide and direct her husband and every member of the family towards future goals. Akpọrọ ya onye enyemaka. Ọ na-eso di ya bụ onye isi ezinụlọ, mana ụmụ nwaanyị na-ahụ fa. Nwaanyị alụrụ taa, ọ gaghị anọ afọ 2, ọ matachala oke ọrụ niile nwoke nwere. Mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke amadị oke ọrụ ha, ọ nwaanyị na-amata. Before ọ na-enwere onwe isi, ọ mara na onye wụ cousin gị, ọ mara na onye wụ nwanne gị ma ọ bụ uncle gị. So ị ga na-akọrọ ya akụkọ, my cousin who is in Chicago, ma n'ime Chineke nyere ya anya eji ahụ fa. Now, the 3rd pair of eyes, nke o ji na-ahụbado ihe na-enwere ike ime ebe dị anya. Onye nne bịa kọrọ ụmụ ya aka n'ụzọ, kọrọ ha aka. Unu nwere ike jụwa nọ, ebe ịhụrụ na ebe ahụ emega. Nne anyị ma na unu na-egwu ego, nne anyị ma na unu na-alụ ọgụ, nne anyị ma unu na-akọ ọnụ, mana kedu ihe ka ọ ga-eji nwayọ mee ya dịka ga-asị na ọ maghị. Ọ nọ ebe dotere anya, mana ọ mazụrụ ụmụ ya niile. Ya mere, mgbe nne anyị dị nsọ na nwa ya nwoke gara oriri agbamakwụkwọ na Kena, Oziọma Jọn isi nke 2, ọ sị ya, leenụ, mee ihe ọbụla ọ gwara unu ka unu mee. N'ihi na ọ ma nwa ya, onye na-afọ a, ọ mara n'ihe nwa ya na-emeli. Ọnwụ anya enyere ya, nke etinyere n'azụ bụ ihe eji mara ihe ndị ụfọdụ ichefuru echefu. Ụbọchị mbụ ịzụtara nwaanyị gị prezent, ịkpọtara ya kwa ọhụrụ, ị nwere ike iche na o chefuola. 1963 ọ mara n'ụbọchị ahụ, esi ahụ ụbọchị Eke, ọ bụ n'oge mgbede, akwa ahụ na-acha white, ọ bụ ntọrịka ma ọ bụ George ma ọ bụ Abada. Iche na o chefuola, ọ naghị echefu, n'ihi na nwaanyị a bụ onye e nyere ka ọ bụrụ onye nhazi na nlekọta ezinụlọ. How can she not take a record of what is happening? Ya mere Chineke gọziziri ndị nne nke ọma, nye ha ahụike pụrụ iche, ya na ọgọdị na-arịa ọrụ ya, ọ nọkwa na-eche maka ụmụaka. Ajụrụ otu nwatakịrị na ezinụlọ ụnọ, mama gị na papa gị na ụmụnne gị ndị ọzọ, ụnụ dị 7. Ya hụrụ ma a na-eke ihe ugbu a, elee ihe nke isi ga-amarụrụ ya. Ele anya, nwatakịrị ahụ ele anya, that it is not even my mother, it is me. Because ekenyecha gị ihe bụ nwatakịrị, ịgapụje mama gị, hey mama, ozuhere m, achọrọ m bred ọhụrụ, mama ewere nke eme gị were ya nye gị. Obi obosara, obi ịhụnanya
ndị m hụrụ n'anya. Onyinye ndị etosighị ịfụ ọhịa n'ihi na anyị bụ agbụrụ ahụtara ahụta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ. Biko nọ ka anyị hapụ nọ ike imegharị onwe anyị, kọnfizi onwe anyị n'obodo anyị bịara. Obodo anyị bịara tere anya. Ọ mụrụ ụmụ anyị ndị amụrụ ebe a na-anaghị anụ asụsụ anyị, na-anaghị aghọta ka anyị si eme. Gịnị mere anyị ga-eji mmadụ abụọ tosiri ijikọta aka ọnụ n'ezinụlọ di na nwunye wee kwalite ụmụaka? Ihe anyị nọzi ogene ndị ama nọnyere otu nwa m nke a, di m anọnyere nwa nke ọzọ, ha nọrọ adagastron. Mgbe ha tolitere unu bụ okenye, onwe onye ga-elekọta n'anya, n'ihi na unu alaluola ihe ndị ya na mbụ. Ị na-asụrụ nwa gị okwu Igbo, di ga na-asụrụ nwatakịrị okwu oyibo. Ị na-asụrụ ya okwu oyibo, di ga na-asụrụ ya okwu Igbo. Unu ga-ejikọta onwe unu ọnụ dịka otu ezinụlọ, ma mata na nwaanyị maka di ya n'ọzọ, ihe chere di ya ewere ya dịka ezi na-akpụ ilulu ha n'ala Igbo. Na di na nwunye tosiri iji otu olu otu obi na-arụ ọrụ. Ndị nne anyị, ndị nne na-agbalị, unu ga na-asị ha unu agbalịala. O nwere ọtụtụ ihe a na-eme na-ahụ ha ịbụnanya na ha ahụzicha ha anya, mana anyị ga-asị ha thank you very much. Ọ bụ ilezi ụlọ, ọ bụ iji okwu nwayọọ na-eme ihe, ọ bụ iji akọ na uche, ọ bụ inwe ndụ ekpere. Ka o rere m ka i siri kwuo, ndị mụrụ olileanya n'ime ọnọdụ anyị nọ n'ime ya, coronavirus. Ndị mụrụ n'anya, ndị nne anyị, chetakwanụ onyinye dị iche iche ke nne anyị dị nsọ nwere. Mgbe a gwara ya na nwa ya ga-abụ onye nzọpụta, o jeghị ije nnọchi ụzọ. Ọtụrụ anyị kpata ego, onye nnọchi ụzọ. Ọtụrụ anyị kpata ego, anyị ebido mewa mkpọtụ. Ọtụrụ anyị kpata ego, gị ndị onye tọrọ gị ga-akparịa ya. Ogene ịwụ nọọsụ, mgbụ nọọsụ, ogene ị na-akpara mmiri, ọ gwụghị ya. Ka anyị welata onwe anyị ala dịka nna anyị dị nsọ ji bụrụ onye dị umeala, na-eme uche Chukwu mgbe niile. Mgbe a gwara ya na ịhụ na nwa bụ Jesu Kristi na nwaanyị a mma a ga-amawa gị obi, nwa ga-abụ ọdịda na mbilite nke Izrel. O jeghị jee tiwawa isi ya ma ọ bụ chọọ ịgbafuno. Mgbe ụfọdụ ụlọ kpụrụ ọkụ, anya chọọ ịgbafu, anya chọọ ịhapụ di, hapụ ụmụaka. Ugbu a ọtụtụ n'ime anyị anọghị ọrụ, ugbu a ọ na-aracha ọtụtụ n'ime anyị ahụ ugbu a ịkwụ ụgwọ ụlọ. Ejikwala na-achọgharị ụzọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-elegharị anya ụka na ihere ebe ọ bụla anyị nụrụ kerere ekpere, ebe ahụ anyị etinye isi. N'obodo anyị Naijiria, obodo niile ebe nwere ndị ụka dị iche iche, mana mpụ, okwu asị, arụrụ ala na mpụ dị iche iche na-agagharị. Ka anyị kpachara anya, soro ndị m na Jesu Kristi, onye si I am the way. It means please follow me. If you follow Jesus, you will always get to your destination. Jesus says, I am the truth. Always believe in him, because there is no other name under the earth that we can really be saved. I am the life. Let us now come to him so that we draw strength, so spiritual and physical inertia for us to be healthy. Mgbe Elijah na-agbada n'ugwu Mount Horeb, onye mmụọ ozi gabutere ya, biko onye amụma bilie ka irie ihe. O riri achịcha, ya ihe kwuru na mechaa ewetakwara ya anụ, ya rie anụ. A gwara ya bilie ka irie ihe n'ihi na njem ị na-aga dị ogologo. Ndị m hụrụ n'anya, ịnọ na-enwe agụụ ịbịa n'ọta nsọ nke Chineke, nata ahụ ya n'ọbara ya bụ agbamume pụrụ iche anyị ga-eji wee bulie ibu ndị a. Ọ bụghị rice na beans na ji anyị riri, ma ọ bụ ice cream na ihe anyị na-ata ata ga-enye anyị ndụ. Ihe ga-enye anyị ndụ, doro anyị n'ụwa ma duru anyị na ndụ ebe ebe, bụ ahụ na ọbara dị m na Jesu Kristi. N'ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị ugbu a, ka anyị werezie n'onwe anyị jụrụ Chineke. Ka anyị kelee Chineke n'isi ndị nne niile, na ka ndị nna ji na-agba mbọ iji na-elezi ndị nne anyị anya. Ndị nne ya wetara ụlọ maka anyị celebrate ụlọ your happy Mother's Day today. Ụlọ ma na anyị na-emetụ n'ọfụma, ụjọ atụla ụlọ. Ndị nna si ụlọ jide aka nke unu ji, ndị nna si jide na aka nke unu ji. Anyị niile hụrụ ụlọ n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Ndị ụkọchukwu anyị niile nọ na-ekpetụrụ n'ekpere ka nnukwu ọrụ ọma nke ụlọ na-arụ, ka o nwee ike na-amịta mkpụrụ nke ga-eme Chineke otito. Ka anyị marakwa obodo anyị bịara saa anya na asụsụ omenala, ka nsogbu ghara ịdị n'etiti ndị Juu na ndị Grik ndị a, kama ka anyị zụlite ụmụaka anyị. Onye hụkwara nke ihe ọjọọ na-eme ebe ọzọ, ọnụbe nwanne ebekwarakwa. Nke nwa bụkwanụ onye na-elekọta ndị ọzọ anya. Ka anyị nabata amara Chineke, anyị ga-eji nwee nsọpụrụ, kwanyere ndị ọzọ ugwu,
ma chọsi ike agamnihu nke Chineke. Anyị nwee ụdị mmụọ dị otu a, anyị agaghị na-enwezikwa nchekasị na ọgụ anyị na-alụ na mgbe ọbụla a bịara ọgbakọ, ka anyị ghara na ị na-emefu onwe anyị dịka ndị Igbo, kama anyị bụ agbụrụ Chineke hụrụ anyị n'anya nke ukwuu. Ka Chineke gaa n'ihu gọzie anyị, nye anyị agbamume, ma wetara anyị gracia anyị ga-eji wee merie ọnwa niile ndị na-abịara anyị, ka ndị na-abịa abịa gbakee, ka ndị nke na-ahụra nke udo, ka Chineke nye ha ezumike. Ezinụlọ ndị ọnwụ na ihe ndị ọzọ mekụrụ, ka Chineke kasie anyị obi, ma wetara anyị niile gracia anyị ga-eji kwudosi ike iwere onyinye niile Chineke nyere anyị, ji ya na-efe ya, ma na-eme ka ọ na-etolite na-abawanye, ka ọrụ ndị nne na-arụ n'ime ezinụlọ na n'ime nzukọ na ebe dị iche iche ha na-arụ bụrụ nke Chineke ga-eji wee gọzie ha karịa, ma mee ka ha nwee ike bicha ndụ ọma n'ụwa, nwee ike iketa oke na alaeze eluigwe n'oge ikpeazụ. Udo dịrị ọnụ. Ekwe m n'otu Chineke na ike onye kere n'igwe ala n'ihe dum ha na-ahụ anya, ma ndị anaghị ahụ anya. Ya n'otu onye nwe anyị, Yesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emere ya eme, ya na nna bụ otu ihe. Ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị, siri n'eluigwe, siri n'eluigwe, siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria, site na Mmụọ Nsọ ọ bụrụ mmadụ. Abịa kpọgbu ya n'oge n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ tara ahụhụ, ọ nwụrụ, elie ya, elie ya. O bilite, bilite, o bilite, bilite n'ụbọchị nke atọ, dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ nọrọ n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi, ọ ga-abịaghachi, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe.
onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ. Aga m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ na-abịanụ. Amen. Amen. Ekpere nke ndị kwere na ndị m hụrụ n'anya, dị m na Jesu Kristi bụ ezi ụzọ, eziokwu na ndụ. Ngwanụ ka anyị na-agbasa mgbe niile ka ọ na-atụziri anyị aka ihe ndị nke bara uru na ndụ. Ka anyị kwere na ya, n'ihi na o nweghị aha ọzọ n'okpuru anyanwụ a ga-eji wee nweta ndụ ebe ebe. Ka anyị na-abịakwute ya mgbe niile ka o nwee ike na-agba anyị ume na na-enye anyị nri nke ahụ ga-eduba anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị gositụrụ n'okwukwe site iwere otu olu ugbu a chezie Chineke ihe mkpa anyị dị iche iche. Ihe anyị ga-aza bụ: amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, anyị si gị nyere anyị aka Chukwu. Amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, anyị si gị nyere anyị aka. Maka ndị niile akpọrọ oku n'ụzọ dị iche iche ịrụ ọrụ na nzukọ nsọ Kristi, ka ha were obi dị umeala na-agba mbọ ma na-arụ ọrụ nke Chineke kpọrọ ha na-arụ. Anyị maara na ị nọ nso, biko bịanụ nyere anyị aka Chukwu. Anyị si gị nọrọ anyị nso, anyị si gị nyere anyị aka Chukwu. Amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, Chineke amara m na ị nọ nso, anyị si gị nyere anyị aka. Ka ndị na-achị obodo dị iche iche nwee ike ilebara anya wee kelee wee nwekwe mmasị n'ọrụ dị iche iche ụka na-arụ, wee sikwe na ya sọpụrụ iwu na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke na-achị ụka na nke na-enedo ụka anya. Ezi Chineke bi n'eluigwe, anyị bịara n'iru gị Chukwu, anyị si gị nyere anyị aka, anyị si gị nọrọ anyị nso Chukwu. Amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, eze Chukwu nyere anyị aka. Maka ndị niile ikuku okwukwe na-ebugharị n'ụzọ dị iche iche, ka ha lee anya wee gbakwute nna anyị bụ Jesu Kristi, onye ọ bụ suso n'aka anya ka anyị ga-eji wee nweta okwukwe siri ike n'ebe nna anyị bụ Chineke nọ. Ezi Chineke nọ n'eluigwe, ndị nke gị bịara tata, anyị si gị hichaa anyị anya mmiri, anyị si gị nọrọ anyị nso Chukwu. Amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, amara m na ị nọ nso, ezi Chukwu nyere anyị aka. Maka anyị niile bụ okwute n'ime Kristi, anyị si gị nyere anyị aka ka anyị bụrụ ihe wee nye ndị ọzọ, bụrụ nchekwube wee nye ndị ọzọ, bụrụ enyemaka nye ndị ọzọ site na ntụziaka nke Holy Spirit, ka ndị na-achọ enyemaka n'ụzọ dị iche iche wee nwee ike ikute ume ndụ
anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amara m n'ịnọ nso, amara m n'ịnọ nso, amara m n'ịnọ nso, Chukwu n'ụwa nyere anyị aka. Maka ndị niile na-arịa ọrịa nke a na-agagharị ugbu a, ndị nwụrụ anwụ site n'ọrịa nke a, na ndị niile bụ ndị ji atụmatụ dị iche iche n'aka maka ọganihu nke ezinụlọ ya na maka nke nzukọ, ka gị bụ Kristi onye ihe ọma niile na-esi n'aka ya abịa, onye na-agwọ ọrịa ma onye na-enyekwa ndị nwụrụ anwụ ezumike, mejupụta ebumnuche ndị nke gị niile, ndị na-akpọku gị n'otu olu n'ụbọchị taa. Ezi Chineke bi n'eluigwe, anyị sị gị nọrọ anyị nso, anyị sị gị nyere anyị aka, anyị sị gị nọrọ anyị nso Chukwu. Amara m n'ịnọ nso, amara m n'ịnọ nso, Jizọs amara m n'ịnọ nso, onye n'ụwa nyere anyị aka. Maka ndị otu Kristi niile nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị Igbo Catholic Community, ndị nke anyị na-eme ncheta n'ụbọchị taa n'ụzọ pụrụ iche na Jamisa nke a, ya na ndị ọzọ, ndị ezinụlọ anyị dị iche iche, ndị ikwu na ibe anyị, ndị buru anyị ụzọ wee na-arahụ ụra nke ọnwụ, ka anyị jiri ohere awayo nna anyị bụ Jesu Kristi ka ọ nabata ha, nye ha ezumike ebighị ebi, ebe ha ga-anọ wee keta oke nke ruru ha site n'aka Chineke onye bi n'eluigwe, onye na-enye ndụ si n'eluigwe, onye na-ehicha ndị ya anya mmiri. Anyị si gị n'oge erugo, anyị si gị were ọsọ bịa Chukwu. Amara m n'ịnọ nso, amara m n'ịnọ nso, amara m n'ịnọ nso, izu Chukwu nyere anyị aka. Gwanụ ka anyị were ohere a wee tinye ihe ndị ọzọ na-akpa anyị ụzọ dị iche iche na Jamisa nke ụbọchị taa, site na nchekwube nke anyị nwere n'ebe dị nwere anyị bụ Jesu Kristi nọ, onye na-atọ ndị nke ya na-abụ n'ụzọ pụrụ iche, onye na-ehicha ndị nke ya anya mmiri, onye na-agbatara ndị nke ya ọsọ enyemaka o si wee masị ya. Ezi Chineke bi n'eluigwe, anyị si gị arapụkwala anyị yo, anyị si gị mere anyị ebere, anyị si gị nụrụ olu anyị Chukwu. Amara m n'ịnọ nso, amara m n'ịnọ nso, amara m n'ịnọ nso, eze Chukwu nyere anyị aka, eze ebube nyere anyị aka, eze Chukwu nyere anyị aka, ọbara Chukwu nyere anyị aka, onye nsọ nke n'igwe nyere anyị aka, ọbatụla dị mma nyere anyị aka, eze Chukwu nyere anyị aka, chi na-aza ebere nyere anyị aka, eze Chukwu nyere anyị aka. Ndị mụrụ n'anya, ngwanụ ka anyị chịkọta na ekpere anyị site n'ịrịọ arịrịọ enyemaka ekpere nna anyị dị nsọ bụ Virgin Mary. Maria, cheta anyị n'ibere orie mere nke Yesu ekwela ka anyị laa n'iyi, ekwela
na gị na Jesu Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ wetara anyị enyemaka ka anyị niile bụ ndị bụ okwute nke o ji arụ ọrụ n'ime ezinụlọ na n'ime nzukọ na n'ime obodo ka anyị kwudosi ike n'ebe ọ nọ na-achọsi ike ka anyị na-ege ya ntị mgbe niile kwesị ike na ya ka anyị bịakwute mgbe niile ka anyị nara ndụ nke ga-eme ka ọsọ okwukwe nke anyị na-agba n'ụwa bụrụ nke anyị ga-eji were nsọpụrụ umeala na okwesịrị ike na-ebuli aha nsọ Chineke elu ka anyị nwekwa ike iketa oke na alaeze n'igwe maka ndụ ọma nke anyị biri n'ụwa ma nweta udo agamnihu na ezinụlọ anyị dị iche iche nke ka anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Oh, take and bless our gift, O Lord. Lord, sanctify and purify and make them pure, so that we may be pleasing to you. Lord, take and bless our gift, O Lord. Oh, sanctify and purify and make them pure, so that it may be pleasing to you. Bread produced by man, take God purify, so that it may be pleasing to you. It we give to you, take it, Lord, and sacrifice, so that it may be pleasing to you. Lord, take and bless our gift, O Lord. Lord, sanctify and purify and make them pure, so that it may be pleasing to you. Bikonara, nanara, bikonara, genanyo, bikonara, ya gosye ya dikajebe, bikonara, nanara, bikonare beranyo, bikonara ya gosye ya dikajebe. Rọwanụ ụmụnna m ka jabụ na onye ga-achụbụ ihe ga-asọchukwu nna gị ike niile nara nụ. Onyenwe na-aja n'aka gị maka otu n'ebe nke ahụ ya maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo ya dị ọsọ. Onyenwe anyị site na àjà nsọpụrụ nke ya anyị na-eketa oke na-adị ire karịchaa n'ịbụ Chukwu nke ebo ịkụzirela anyị eziokwu gị. Biko nyere anyị aka ibipụta ya na ndụ anyị nke ka anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Welite obi elu. Anyị ewelite ya n'ebe gị nwere ndọ. Anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. Ezi n'ọzọ ndụ nna anyị ga-eto gị oge niile osebrowa na ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ aja ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa onye jiri ọnwụ nke ya were merie ọnwụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ n'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị mụma niile nke eluigwe na-echebughị oge niile n'ukwe na-asị
elu. Ọ dị ngọzi onye bịara n'aha onye nwe anyị nsọ. Nna ịdị nsọ ezi ihe o kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na Yesu Kristi nwa gị bụ di nwere anyị na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ na ndụga ndụ niile ị naghị ahapụ ịkpọkọwuru onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụ n'ịga aja zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị ya osebụrụ ụwa were umeala na-arịọ gị ka ido ha nsọ site na mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Yesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke ya na anyị asị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ. O were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ọrụ elu ya unu niile nke bụ ahụ nke ha ga-eduru nye maka unu. Ahụ Kristi bụ sọ ma bịakwute, ọbara Kristi ka eji gbapụta ụwa. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ya anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ọṅụṅụ ya unu niile nke ahụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndị ọhụrụ dị ebebe agaba n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara ha njọ na-emenụ nke a na ncheta gị. Ya dị oke ọnụ, ọ bụ ya na-eme mma, ọbara Jizọs onye ọma, ọ bụ ya na-eme mma. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu Anyị na-ekwupụta ọmụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, bụ Kristi wee ruo ịga-abịa ọzọ. O Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nrọgoro n'igwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị were obi ekele chụnyere gị aja nke ya dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị arịọ gị ka ilekwasị anya na onye nke nzukọ gị were hụ n'ime onye na-eji chụọ aja nke metara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu mmụọ, otu ọnụ ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'ụwa ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstọl na ndị egburegbu n'ihi okwukwe na ndị ka niile dị nsọ were keta oke na alaeze n'igwe. Ọ bụ na arịọ ha na oge mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji umeala rịọ gị osebụrụ ụwa ka aja nke ya mere ka anyị nagidekwa mma ọzọ wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa maka nwodibo gị bụ Pope Francis na bishọp anyị bụ Joseph Tobin, maka ndị bishọp,
ndị ụkọchukwu na ndị ofufe ọlta gị niile na ndị niile Kristi ji ọbara ya were gbatara gị, mee ka ha kwụdosi ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. nara osebụlụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị a ịkpọkọwara n'ihu gị n'ebe a, were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile. O nna nwere obiọma, nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa, ndị ome ha sọrọ gị, ka mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere gara aga anyị chekpụrụrụ ebe ahụ soro ha biri na-aṅụrị n'oto gị ebi ebi site na Kristi dị nwere anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Amen. ụmụnna ngwanụ ka anyị were n'ekpere na onye nzọpụta kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka emuche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke mbọsị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga-aka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na nrọ anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na nje oge niile, anyị were gbawa ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndị achị nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebebe ebebe. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị, nye ya ike na ịdịgo n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị ụnụ mgbe niile. Ka anyị echa n'onwe anyị ekele nke udo na ịhụnanya Kristi. Yeah.
anyị udo. Nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka hụ na ọbara Kristi wetara anyị mgbaghara njọ ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Ekpere maka ịnata oriri nsọ n'ime mmụọ. Dị nwanụ m Yesu Kristi. Ekpere m na ị nọ n'ezie na sakramenti nke Eucharistia dị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya karachi ihe niile. Mkpụrụ obi m na-achọsi gị ike. Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịnata gị ugbu a na sakramenti dị nsọ. Biko kwe ka m were ezi mmụọ m nabata gị. Bata ka ị biri n'ime m ka m biri n'ime gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m n'ebe ị nọ. Obi dị nsọ Jesu. Obi dị nsọ Jesu. Jesu dị nwayọ n'ume anyị n'obi. Dị nwenụ m Yesu Kristi. Nsọji ọmụ na gị na ndị
otu nke nzukọ bụ oge agha nke ụwa gosiri ka anyị zukọ n'eluigwe. Enwere ịhụnanya dịka nka na Chukwu bịara n'ụwa were oriri nke mmadụ dị n'ụzọ nke eluigwe. O nwere ịhụnanya dịka nka na Chukwu bịara n'ụwa were oriri nke mmadụ ndị nọ n'ụzọ nke eluigwe. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ezigbo osisi vine, ọnụ bụ ngalaba m, nke ọbụla nọgidere n'ime m, mụ onwe m anọrọkwa n'ime ya, ga-amịta mkpụrụ. Aleluya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị, idubatara anyị n'ihe omimi nke eluigwe site na aja nke a. Biko mee ka anyị site na ndụ ochie anyị na-ebi gafeta na ndụ ọhụrụ site na Kristi onye nwe anyị. Ndị mụrụ n'anya, ana m eji aha ndị Igbo Catholic Community na-ekele mmadụ niile maka ohere a Chineke nyekwara anyị iji celebrate ndị nne anyị n'ụbọchị nke taa, ịnọ na-ezukọ dịka otu ezinụlọ. Na-ekele ndị ụkọchukwu niile gbakọrọ n'ebe a, na-ekele our media team, na-ekele ndị nna niile, ndị ICMO maka ọnọdụ otu bishọp ndị bụ idejiụlọ, ndị na-elekọta ndị nne anyị ma na-elekọtakwa anyị niile bụ ụmụ ụlọ. Na-arịọ ka ọnụ gaa n'ihu iji na-elekọta ndị nwunye ụnụ, na-ahụ ha n'anya ma na-akwado ha na nnukwu ọrụ nke Chineke nyere ha. Na-ekele ndị nne niile n'ụzọ pụrụ iche, na-ekele ndị onyeisi ndị nne na ndị ọfisas ndị nne niile na ndị niile ha na-arụkọta, ndị grupu dị iche iche, grupu ndị nne. Na-ekele ọnụ maka ezi mbọ nke ọnụ na-agba iji hụ na oziọma nke Chineke nọ na-aga n'ihu. Ike abụkwala ọnụ, ọ na-adakwara mba. N'agbanyeghị ihe niile bụ ihe na-adakwasị anyị ugbu a, Chukwu nọnyere ụnụ, ọ ga-aga n'ihu ịnọnyere ụnụ, gọzie ụnụ, na-agba ụnụ ume ka ọnọdụ ndị ndụ rie uru nwa, rie uru di, rie uru mbọ niile nke ụnụ na-agba, ka ahụike nke Chineke na ngọzi ya bụrụ nke ga-ehukwasị ụnụ niile n'aha Jizọs. Amen. Ọnụ mana anyị ka nọkwa n'ime ọnwa May Devotion. Anyị na-enwe our May Devotion Mondays, Wednesdays and Fridays. Anyị na-eji rosary malite, then ji ajamisa dị nsọ, follow up and adoration. So ọ ga-adị mma na evening masses ndị anyị na-enwekwa ka anyị ike kọlọ in na-akwado ka ezinụlọ anyị ka anyị nọrọ. Ugbu a bụ ohere anyị nwere iji lee ụmụ ihe ndị ụfọdụ ọrụ anaghị ekwecha anyị ịhazicha, ka anyị nwee ike na-ahazi ha. Anyị na-arịọkwa ka Chineke wetara anyị ọgwụgwọ nsọ n'ụzọ dị omimi, ka ihe anya mmiri nke na-agba anyị ugbu a ka oge na-adịghị anya ka o belata, ka enwekwa ike nzukọ ka anyị si ezukọ. Ndị nne ya ewutela ọnụ maka anyị si eme mgbe anyị zukọkwara, anyị ga-ajụ ọnụ mma, na-arịọ Chineke ka ọ gọzie mmadụ niile. Na-ekele ụnụ ka ụnụ si elekọta anyị bụ ndị ụkọchukwu n'ụzọ dị iche iche. Ụnụ na-akpọ anyị n'ekwentị, na-ezute anyị, na-enye anyị ihe ekele maọbụ iwetara anyị ihe mgbe ụfọdụ ihe oriri ebe a. Anyị na-ekele ụnụ niile, ka Chineke dike niile gọzie ma na-eme ka ebe ọ bụla si weta mmaji pụrụ mmaji n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Mgbe ka anyị lọta n'isi n'ụzọ pụrụ iche rịọ enyemaka ekpere n'ebe ndị nne anyị nọ. Chineke dị ike niile,
anyị na-ekele gị maka ndị nne nke i nyere anyị. Mgbe Iv nupụrụ gị isi, ọ bụ site na agbụrụ nke mmadụ ka i siri ghọta nne anyị dị asọpụ Virgin Mary, onye nabatara okwukwe, nabata ịbụ nne nke onye nzọpụta. Ma lee ndị nna anyị n'otu n'otu nna dike niile, gbatị aka nsọ gị n'ebe ha nọ, were amara gị gbaa ha okirikiri, mee ka ha were nrube isi, okwukwe siri ike, ịhụnanya na-ekpo ọkụ na mmasị ị na-ahụ na ọrụ Chineke nọ na-aga n'ihu, na-arụ ọrụ dịrị ha n'ime ezinụlọ, na-ahụ di ha n'anya, na-azụlite ụmụaka ha, na-enweta agamnihu n'ihe ọbụla ha tinyere aka n'ime ya. Amen. Ka Chineke dị ike niile, onye nyere ndị nne ọmụmụ, biko nyekwa ha ahụike, ka onye rụrụ ọrụ riekwa erie, ka ụmụaka anyị niile ndị ya ha mụtara ka ha nwee ike ị na-erubere ha isi na-asọpụrụ ha, ka ha na-enwe aṅụrị site na mkpụrụ nke na-etopụta n'ime ezinụlọ, nke ga-eweta udo, ịdịkọ n'otu na ịhụnanya n'ime mpaghara ụwa niile. Amen. Chineke dị ike niile, biko ekwela ka ndị nne anyị ọrịa na-ezute ha, ndị nke na-arịa arịa gbata aka nsọ gị n'ebe ha nọ, mee ka oge na-adịghị anya ka ha kulite, ma nye ha mmasị ike nke ọ na-ahụ na nke mkpụrụ obi, ka ha na-ahụ ịdị mma gị n'ala nke ndị dị ndụ, ka ha nwee ike na-enwe ọṅụ nke bụ ndị nne, ma na-eṅomiri ụkpụrụ ọma nke nna anyị dị asọpụ Virgin Mary, ka ọ ga-abụ ha bichaa ndụ ọma ha n'ụwa a, ha enwekwa ike soro keta oke na alaeze n'igwe. Amen. Ka Chineke dị ike niile meekwa ka nzukọ ya bụ onye na-azụ anyị niile site na sakramenti niile, ka o nwee ike nweta enyemaka nke mmụọ nsọ site na onye ndu anyị bụ Pope ruo na anyị niile bụ ndị otu Kristi, ka anyị ghara ikwe ụdị ọrịa nke na-agarị coronavirus bụ ihe na-eso na-aga, ka obi ọrịla anyị mmiri, kama ka anyị kwudosi ike mata na onye ọbụla ya na Chineke so na-aga, ụjọ etosi etu ya nọ. Nọnyere anyị niile, nọnyere ndị nne, nọnyere ndị nna na anyị niile bụ ụmụaka ha, ka ịdịkọ n'otu nke dị mmanụ ụka bụrụ nke anyị ga-na-aga n'ihu iji bulie ha nsọ Chineke elu, ka anyị sikwa n'ụzọ dị otu ahụ nweta ngọzi na enyemaka gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu dike niile gọzie ma chekwaa ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ n'udo, Mr. Kusigo. Kelenu Maria ndị niile ọ na-emezi ihe. Kelenu Maria na ọ bụ nne nke Yesu. Kelenu Maria ndị niile ọ na-emezi ihe. Kelenu Maria na ọ bụ nne nke Yesu. Ekele dịrị nne Chukwu, Maria, onye ịhụnanya ya dị mgbe niile. Ekele